dito sa langit, ugaday sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos sa Amahan, makagalaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo, tungod sa imong imanana. Ginoong Jesucristo, bukod anak sa mahal, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawaktan sa lahat sa kalibutan, kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa mahal, dawata ang among pangamuyo, ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang naging halangdo, O Jesucristo, umalang sa Espiritu Santo, diyan sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Bahin-bahina ang mananang sumala sa makao, sa mata't tao, kinahanglan ng mananang walay ako. Laki ini kung nagpanulgon o usa ka tuig. Mahimo nga magpili ka mong karnero o kandil. Laminga kini hangtod sa napulog upat ka adlaw sa bulan na mao'y panahon nga ang tibuok Israel mag-ihaw mga mananap pagkagabi. Unya makuha silang dugo o ipahi diha sa mga marko sa pultahan sa ibabaw. Sa pultahan sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabiuna aslon ang mananap o kanon ubad sa paan na walay patubo o sa mga kanon na pait. Ingnan ninyo nini pagkaon, magbakos kamo, magsulog sa inyong sandalyas, ug magpupot sa inyong sungkod, ug dalihan ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Niadtong gabiuna, suruyon ko ang Ehipto, ug pamatyon ang mga kamakulangang anak nga lalaki sa mga tao, ug mga panganay nga laki nga mananap. Kastiguhon ko ang tanang Diyos sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo ay ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inikakita ko sa dugo, sa iluan ko kamo, ug walay kadaot nga maabot kanimo. Inikastigo ko sa Ehipto. Kini adlaw mahimong halandumon alang kanimo. Sa ulugan niyo kini, ug sa tanan ninyong kaliwatan, ingon nga permanenteng pangiling alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kalis na mong ibindisyonan, mawang pagkalawan sa dugo ni Kristo. Ang kalis na mong ibindisyonan, mawang pagkalawan sa dugo ni Kristo. Unsang pagpalo sa Ginoo, tungod sa tanang mga kayuhan ngayong ihimo kanako. Ingnon ko ang kalis sa kaluwasan, o sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Ang kalis na mong ibinisiran, mawawala sa dugo ni Kristo.
Pilhon sa mga mata sa Ginoo, ang kamatayon sa iyong mga alagad. Imo akong alagad, ang anak sa iyong sulod nga babae. Imong ginugti ang akong mga talikala. Ang alis na akong inimbis na, mawapagalaw sa dugo ni Kristo. Kanino ang ihalad, ang sakripisyo sa pasalamat. Usang tingin mo ang ngalan sa Ginoo. Kumanan ko ang akong mga manahan ngadto sa Ginoo. Tihasag pangan sa tibok niyang lungsod. Ang alis na akong ibinbis na, mawapagkalawat sa dugo ni Kristo. Kinudlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsoon, kay nadawat ako gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon. Mao kini ang akong lawas nga mitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug miingon. Mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kay sa matagkaon ninyo niining pan, ug sa matag-inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panimboy palimot ang tao at aliluya. Ang Ginoong anak kaninyo, Maanaw sa kalibog. kinudlog gikan si Ebanghelyo sumala ni San Juan. Hibayaon ikaw, O Ginoo. Bistiras kadto sa pangilin sa pagsaylo. Nasayon si Jesus nga miabot na ang iyang takna sa pagbiya ining kalibutan na o pag-adto sa amahan.
Kanunay niya gihigugma katong mga iya niya sa kalibutan o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Samtang nanihapon si Jesus o ang iyang mga tinunhan, ang yawa mihulho kang Judas, ang anak ni Simon Iscariote, sa pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nagitugyan kaniya sa bahan ang tanang kahon o nga siya gikan sa Dios o moadto sa Dios. Busa bibiyang si Jesus sa lamesa, gihukas niya ang iyang sapaw o nagbakos siya tuwalya. Kunya naghuwat siya tubig sa planggana o gihugasan niya ang tiil sa mga tinunan o gipahiran sa tuwalya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro o si Pedro miingon kaniya, Ginoo, hugason mubaliay ang akong tiil. Si Jesus mitubag, dili pa karon makasabot sa akong gibuhat. Apan makasabot karon niya. Si Pedro miingon, dili kayo ako pagpahugas kanindimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, dili ka na akong tinunan. Si Simon Pedro mitubag, kung mao ka na Ginoo, dili kaya matiil ko lamang ang hugasin, kung dili hasta usab ang akong ulo o mga kamot. Apan si Jesus ingon, ang nakaligo hinlo na o dili kinahanglan na manghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo gawas sa usa ka ninyo. Nasayod ang daan si Jesus kinsa pagbudhi kaniya, busa ningon siya, kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Huban niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisunog pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw o bibalik siya sa iyang lapit sa lamesa. Unya, nangutana siya, nakasabot pa kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nang tawag kanako magtutudlo o Ginoo o husto kana kay mauman kana ako. Kung ako nga inyong Ginoo o magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, paghinukasay usap kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyong palangkingan, aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Pang-Ebanghelyo sa Ginoo. Dahingon ikaw, O Kristo, maglingkod kayo. Mga kaigsunan mo ni Kristo, karong hapuna sa Huwebes Santo, misulod kita sa kasing-kasing sa misteryo
Pascual. Sa unang pagbasa, gikan sa basahon sa Exodo, makita nato ang pagluwas sa Ginoo sa mga Israelita gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Ang ilang paghilak nadungog sa Dios ug siya mismo mao'y nilihok aron sila makagawas sa kaulimdan. Sa ikaduhang pagbasa ni San Pablo, nagpahinumdum kanato nga ang Eucharistia dili lang handumanan, kundi buhi nga presensya ni Kristo. Buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. O sa Ebanghelyo ni San Juan, nakita nato ang talagsaong talan-awon. Si Jesus ang Ginoo o pagtutudlo miluhod aron maghugas sa tiil sa iyang mga tinun-an. Ang hari miluhod, ang agalon na himo sulugoon. Sa atong nasod karon, daghang gihapon porma sa pagkaulipon. Pagkaulipon sa korupsyon, bakak, kagubot, o pagkamahing-mahing sa politika. Daghang sa ato ang nag-antos tungod sa kakabus, pagsaka sa presyo sa pamaliton, kawalay trabaho o kahadlok sa umaabot. Murag sama kita sa mga Israelita kaniadto nangita o kaluwasan. Apan ang Huwebes Santo nagpahinumdum kanato nga ang Dios dili lang muluwas gikan sa layo, misulod siya sa atong nagkadaiyang kahimtang. Wala magsugod si Jesus sa iyang pasyon, pinaagi sa gahom, kundi pinaagi sa pagpaubos. Iyang hinugasan ang tiil bisan sa misalikway o ibudhi kaniya. Sa panahon ng liderato, kasagaran masugod sa gahom o kwarta, si Kristo nagtudlo o laging sugdanan ang pagpalagad, ang tinuod na kadungganan makita sa pag-alaga. Kung gusto kita o kababuhan sa Pilipinas, dili magsugod sa mga
opisina sa gobyerno lamang, kinahanglan magsugod kini sa atong kaugalingong kasing-kasing. Ang pangutana sa Huwebes Santo mao kini, andam ba kita manghugas sa tiil sa usap-usap? Andam ba kita mupasayo, maminaw, o mualaga, bisan walay gilauman nga balos? Ang Eucharistia nga atong gisaulog karong hapuna dili bulag sa atong responsibilidad sa katilingban. Kung mudawat kita sa lawas ni Kristo, mudawat usab kita sa iyang misyon. Wala kita nahigugma sa Ginoo kung atong masagdan ang mga kabus, ang mga biktima sa injustisya o ang mga naapektuhan sa kalamidad o kagubot. May suon ang Ginoo nagpadayon sa pagluwas sa iyang katawhan, apan ang dalan sa kaluwasan mao ang dalan sa gugma nga nag-alagad. Hinaw ka kining Huwebes Santo magbato sa atong kasing-kasing aron mamahimong sama kang Kristo, mapahiusan, maisugon, mudawat sa iyang misyon o andam mualagad alang sa kalinaw o panagiusa sa atong pinalanggang nasod. Amen. Karon atong isudod ang paghugas sa tiil sa mga apostoles.
Manindong kayo. Kung si Kristo wala pang dumili, wala pang makuli pagtugyan sa iyang kagalingon, alam ka na to, na sa man nga utang, ang dinig niya ihatag alam sa atong kaayuhan. Uban sa dakong pagsalig, padangog kita ngadto sa Diyos sa Panginoon. Tugluin kami sa pag-alaga, Ginoo. Tudloy kami sa pag-alaga, Ginoo. Nga ang mga kaparian sa simbahan magpadayon unta sa misyon ni Kristo, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga buhat sa pagpangluwas, mag-ampo kita sa Ginoo. Tudloy kami sa pag-alaga, Ginoo. Nga ang mga lideres sa pagpanggamhanan makakatun unta sa matang sa pagpamalagad nga gipakita ni Kristo sa iyang mga tinunan, mag-ampo kita sa Ginoo. Tudloy kami sa pag-alaga, Ginoo. Natumanon unta nato ang bugtong sugo ni Kristo nga maghigugmaay kita sama sa iyang paghigugma, mag-ampo kita sa Ginoo. Tudloy kami sa pag-alaga, Ginoo. Nga ang sakripisyo sa santos nga Eucharistia maghatod sa mga nangamatay ngadto sa kinabuhing tunhay, mag-ampo kita sa Ginoo. Tudloy kami sa pag-alaga, Ginoo. Larit ng amahan, dawata ang among pag-ampo, namong giusan diya sa bugtong sakripisyo, na makapahimuot kanimo ang sakripisyo ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Malito.
May isoon pag-apo kamo, aron ang ato yung sakripisyo, dawa naman ta sa Diyos samahan mapagagahon sa tanan. Dawato na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong pagkakamot. Alang sa pagdahig ng pagkibaya sa iyang ngalan. Alang sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos sa simbahan. O Ginoo, itungod ka namo ang masubsob na pagsalmod sa misa, sanay na paagi, kay sa matag sa ulog namo sa handumanan ni halagi mo ang buhat sa pagpanubos ka namo, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo nga naa kaninyo, Maalam sa kalibot, ipayaw ang inyong mga kasing-kasing, ang ibaya ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Ang ngayon matalo, Santos Kamahan, Diyos sa tunay magagahong sa dalan. Angay matarong ngayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay o sa dalang gabi, kinami si Kristo, among Ginoo. Siya mao ang matuod o tunay na pari, nga nagtukod ini sakripisyo na walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon na biktima alang sa among kaluwasan. O gituluan kami niya pabuhat ining halad alang sa iyang handumanan. Aron pa sa pagkaon mo siyang lawas na gihatag niya kanamo, kami mamasko o sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo, kami mahugasan o mahiglo ubusa ubalan sa panahon sa Bangel sa langit. Magsangyaw kami sa mong himaya, duyog sa walay huno na pag-awi. Santos ikaw, Ginoo, ang tuguran sa tanan ka santos. Ipanalangin ang Espiritu ang pagsantos ng mga gasa, ang mahimong kini ang karamo, ang lawas o dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagkasakit siyang kagalingon, mikuha siya upan, ipasalamat kanimo, mipikas o mihatag ini ngadto siyang mga tinunan o miingon. Dawata kini ninyo matanan o kana.
Kay kini akong lawas kay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may luhaan siya sa kalis, ipasalamat ka mo pag-usap. May hatag ini, nagto siya mga tinunan o miingon. Dawata kini, o Panginoon ka mga tanandikan ini, kay kini mong kalis sa dugo, sa bakong tunay na kasagutan. Ang dugo na iula, alam kaninyo, o alam sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasayin, buhat kini, aron maghandong kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron pagkalulong sa kamatayan pagkamalang ng Jesucristo, naghahalan kami mong amahan, ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagkapasalamat kami kanino tungod kay imo kami giisip na ngayon matubang mawalagan kanimo. Imo ang kami ng mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkalipusan diha sa Espiritu Santo. Pinong kami, Ginoo, ayong simbahan sa tibong kalibutan. Himo ang mahimpig kami diyan sa ugma, uban may Leo, among Papa, di Presyoso, among Obispo, ug sa tanang mga pari. Pinambunin sa ang mga igsuon na nangamatay. Malawon na mabanwa ko sila o gandahan na mamatay din sa imong kaluoy. Danas ng dalan sa pagsudlong sa kahaya sa imong naong. Aloy kami tanan, imo ka kami ayan makaambit sa kabuhing tunhay, o ba ni Maria, inahan ng ulay sa Diyos, o ba ni San Jose, yang bana, o ba ni sa Apostoles, o sa tanan mga santos, na nagatuman sa iyong kabubuton lanas sa katubigan. O ba na kanila, amo ikaw na dayon, o amo ikaw na himbayaon, tinagin si Kristo, imo anak. Pinagi kaniya, o ba kaniya, bihag kaniya, gihatag kaniya mga kahong mga amahan, Diyas kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugong himaya, hangtod sa kahangturan. Malindog pa rin.
Karoon mag-aabot na samahan at awit mga pulang itulong sa itong mananubos. Mangayo kami kanimong Ginoo, kayo kami mason sa kanang-darutan. Hatagi kami sa kalilaw ng panahon, aron ginawangan sa mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sarap, umalayo sa kanang kasamo, samta nagapaabot ka rin malaoman, sa pagbalik ni Kristo, amo manunubos. Pinoong si Kristo Laikas mga apostoles, ang kalinaw, ihiling ko kaninyo, akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ay natawa ang mga sala, kundi ang magsalit sa mong simbahan, usibog sa mong kahulbol, at dami kami sa mong kalinaw kahilusan. Ikaw ang buhay ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo. Para sa kanino. Ipakita kakaroon ang pagigigsulay, ang paragdaki, mana ang kaninyo. Peace.
Pinahimong Cordero sa Diyos, nagawa ka sa lahat sa kalibutan, pulahan ang gidapit na sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kayo. Abang itulong lamang o maayo ko. Manilo, Liho. O Diyos, ka magkakakahon, nakadawat kami bagong kinabuhi gikan sa panihapon, naghihatag ka namang sa imong anak, dinhi sa kalibutan. Mabusugong ka kami sa pagkaon, nga imong ihatag ka namang dinha sa imong walay katapusan ginharian. Kinayang ipangayo, pinaging ni Kristo ang Ginoo. Amen. Mahalin ko paliho,
Daghang salamat sa inyong pagtambong karon dining katapusan panihapon sa Ginoo. Kadiin siya nagtukod o iyang gitukod mismo ang santos nga Eucharistia. O usani tulo ang iyang gitukod sa bispera sa iyang pagpasakit o kamatayon sa krus. Sa katapusang panihapon, iyang gitugod ang santos nga Eucharistia. Kadiin atong madawat ang iyang lawas o dugo. Ikaduha, sa iyang tugod, mao na iyang sa katapusan panihapon, iyang itugod ang sakramento sa pagkapari. Siya mingon, buhatan ini aron paghandog kanako. Iyang itugod ang mga apostoles sa pagpadayon, sa pagsaulog sa santos nga Eucharistia. Ikatulog na iyang tugod sa bispera sa iyang kamatayon, mao siyang ingon, pagkikumpahay ka mo sama na ako nahigugma kaninyo. Sumauni ang tulog ka mga tugod ni Jesus sa iyang katapusang panihapon. Ang Eucharistia, iyang ditugod, kung ang ikaduha, mao na pagpadayon sa ulo sa santos nga Eucharistia na pamunhan sa mga apostoles o sa mga pari, no? O ang ikatulo, ang tugon mao ang pag-igugmaay sa usa-usa, ang pangalaga sa usa-usa, no? So mao ni ang pinatigukan na kasakulugan natin karon ni Santos Misa. So atong pasalamatan ang naturno karon ang tanaad o ang katikis, no? Na Banday DEC. So ato sila na katagan sa masipang pakpak. So sila sa Banday DEC mawag na ganda karon sa ato na panihapon. Kuman sa isa atong posisyon ang Santissimo, kunya wag pa ay alas 7 ang magturno sa alas 7 ang kung di pa muabot ang alas 7 ako na magturno magkahaman na yun papahinulan natin sa Santissimo kuman sa isa magkabili mo kaya na kayo oras, no? So palihog ka nung i-announce na magpukaw, kailangan 15 minutes before sabihin pa dilatar ang atong pagpukaw. Nasiran nyo na tansa oras na tungkol sa Ginoo, iyang itungkol ang Eucharistia. Mabalik-balik nyo kung inoon ka lang ginawa na itong anticipation sa Santos nga Misa. Muna bitaw, for the first time, nagbutang taong monitor diri. Kanta nga inyong tungod ang lyrics sa kanta. Muna nga, panahon sa kanta, participate mo. Ayaw mong tanaw na ho, kay batik kong naong, no? No? Karon nga, maano na improvement ang ato pagsahulog sa Santos nga Eucharistia. Nga, masimplify ang atong mga kanta, aron kitang tanan makakanta, no?
So, dili ta makakanta da. Atong recital, adyo pa hinuong recital nga makahilwas matatanan. Kanang uban kay mahadlok pa madungga sa silingan kaya bag no sa atong na kini Semana Santa. Kaya ba ko bisita iglesia mo bahalang asa mong simbahan na abtan sa City Cross no pagposisyon dili kay magsuroy-suroy mo at na Santa. Daghang salamat. Manindog palihog. Okay. Ako ngayon ang kailangan sa pagluhod. Ano? Sa pasiduhog na to sa Santisimo. Ihatagan mo sila sa lalindong kalangkon, tubag, natuhuran sa tanang katagpawan. Mag-ampon kita, O Diyos, na nagpabilit ka, kanamo, o hanumanan sa iyong pagpasakit, dinhiniling ka tinalahan sa karaganto. Itugot na ngamuyo kami,
na simbahan namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo. Sa imong nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpalubos. Kini among pangayo kinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dahil mo ng Diyos, dahil mo ng Santo sa ngalan, dahil mo sa Kristo, matuod na Diyos, matuod na tao, dahil mo ng ngalan na Jesus, dahil mo ng bilipon, kuyamon ka kasangkasin, dahil mo ng bilipon, kuyamon ka dugo, dahil mo ng bilipon, kuyamon ka sa pagkakalo sa altar, dahil mo ng Espiritu Santo ang maglilipay, dahil mo ng ilahanan sa Diyos, si Maria Santissima, dahil mo ang Santos o walay ulit na pagpanakol kaniya. Dahil mo ang iyang may mayakong pagpasaka sa langit, dahil mo ang ngalan ni Maria, Birhen o Inahan, dahil mo si San Jose, Kaputli o Yamon na esposo ni Maria, dahil mo ang Diyos at siyang mga angeles o mga santos. Karoon ang pagkatahon ang usapan ng Most Holy. Usapan sa ilong, magawas na sa simbahan, paulit, samtang ato na sugat karon turno sa pagtukaw sa Santisimo. Palihog, maghilot ka, magawas sa simbahan, magpagiging ang gusto mo tukaw, mabilang ka mga lagyo. Pagkasunod sa lasyeng turno,
nga sa iyang naghingaping kaluoy, naghatag ka nato usa ka dayon ang Dios angkon sa katuran. Ang Ginoong Jesus na mao ang Ginoo sa kasaysayan pinaagi kaniya ang iyang pagpakatao, pagpasakit, kamatayon, pagkabanhaw, nagdala sa kalibutan o usa